হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমি একটা নতুন কিছু করতে চলেছি। আমার বাড়ির মা লক্ষ্মীকে আজকে আমি অঙ্গরাগ করব। অনেকদিন ধরে ইচ্ছে হচ্ছিল, আজকে হঠাৎ সুযোগ পেয়ে গেছি। মাকে বললাম, মা বলল ঠিক আছে কর। কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল শুধু চোখ দুটো সুন্দর করে করব, কিন্তু মায়ের ইচ্ছা পুরোটাই করতে। তো আমি মাত্র সন্ধে টন্ধে দেওয়া হলো, সব কমপ্লিট। হঠাৎ করে মাথায় ভূত চাপলো, চলো করি। আর দেখতে পাচ্ছ ওই পুরো ঘেমে গেছি। তো চলো আজকে মা লক্ষ্মী অঙ্গরাগ করবো, আর তোমাদের সঙ্গে যতটা পারবো শেয়ার করব। তোমরাও দেখো কেমন লাগছে। জানিও আমার মা লক্ষ্মীকে। আমি জানি না যে কতটা সুন্দর করতে পারবো না পারবো, কারণ মা লক্ষ্মীকে অঙ্গরাগ করানো তো আমার কর্ম নয়। তবুও চেষ্টা করবো, কারণ কথাতেই আছে রূপে লক্ষ্মী। তো মা লক্ষ্মীর রূপ মা লক্ষ্মীর মতন আনতে পারবো কিনা আমি জানি না, তবু চেষ্টা করব যতটা মানে আমি আমার বেস্ট দিয়ে চেষ্টা করব। দেখা যাক। তো তোমরা সবাই দেখতে থাকো, জানিও। सुमनस वन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हे ममये मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुलभाषिणि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय माम्। अयि कलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय माम्। जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मि जय पालय माम्। जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये गदगज तुरगपदाति समावृत परिजनमण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीगजलक्ष्मी पालय माम्। अयि खगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारधि लोकहितैषिणि सप्तस्वरवरगाननुते सकल सुरासुरदेव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तानलक्ष्मि पालय माम्। जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसरभूषित वासित वाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिक मान्य
सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोकविनाशिनि रत्नमये मणिमयभूषितकर्णविभूषण शान्तिसमावृतहास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि काम्यफलप्रदहस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मि पालय माम्। তো ফাইনালি 6 ঘন্টা পর আমার মা লক্ষ্মীর অঙ্গরাগ করা কমপ্লিট হয়েছে। আমি যতটা পেরেছি অন ক্যামেরা দেখাবার চেষ্টা করেছি। তোমরা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও যে কেমন হয়েছে, আর আগেরটা ভালো লাগছিল না এটা, সেটাও জানিও। তো চলো টাটা।